बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 21 सितंबर है और इस वक्त पाकिस्तान में 3:30 बज रहे हैं और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि इसमें चंद घंटे लगते हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान के सियासी माहौल में चंद अहम तब्दीलियों का इशारा आपको मिल चुका होगा। कल एक प्रोग्राम किया था और उसमें एक चुटकुला सा बयान किया था जो अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की की दौड़ में आगे निकलना है या उस राह पर चलना है तो इसको बूट उतारने होंगे। बज़ाहिर ये एक चुटकुला था, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है। और उसी वीडियो में ये भी बताया था कि पाकिस्तान में जो चुनिंदा या चीदा ओहदे होते हैं जहाँ पे हुक्मरानी की जाती है, तो वहाँ पे कैसे सिलेक्शन होती है और कौन इसकी सिलेक्शन करता है। और इसके कहने में कोई आर नहीं, कई दफ़ा ये कहा जा चुका है कि 1958 से लेकर आज तक पाकिस्तान में जो हुक्मरानी है इसके फ़ैसले पाकिस्तानी फ़ौज करती है, उसके सरबराह और चंद दूसरे जर्नैल आपस में मिल के। अब मसला ये है कि क्या ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो मेरा एक सादा सा तजिया है और इसका बिल्कुल सादा सा जवाब है कि ये उस वक़्त तक तब्दील नहीं हो सकती जब तक सियासी माल जो है वो बराए फ़रोख्त है। अब भी सियासी माल फ़रोख्त हो रहा है और इस वजह से बूट वाले हुक्मरान इस मुल्क के तमाम सियासी अकाबरीन सियासी पार्टियों को अच्छी तरह जानते हैं और उनको पता है कि हर एक की एक कीमत है और जब हम कीमत लगाएंगे तो ये हमारे साथ मिल जाएंगे। अब बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये जो अब बिक रहे हैं ये नहीं सोचते कि 1958 से फ़ौज सियासी लोगों या सियासी पार्टियों या सियासी लीडरों के साथ एक जैसा ही सलूक करती आ रही है। अब आपको कोई इक़्तिदार तो नज़र आ रहा होगा चंद महीने या 2-4 सालों का, और जिसके लिए आप इधर से उधर पार्टियां बदल लेंगे। लेकिन याद रखें कि ये जो बूटों वाले हुक्मरान हैं, इन्होंने आपके साथ भी वही हशर करना है जो वो पहले कर चुके हैं कई सियासी अकाबरीन के साथ, कई सियासी पार्टियों के साथ, कई सियासी हुक्मरानों के साथ। और जैसे वो आज कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही वो आपके साथ भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की, और इसमें कौम के अफराद इसलिए मुलव्वस हैं कि उन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं है। वो फिर वोट देने जाते हैं तो उसी सियासी बिकाऊ माल को जाके फिर वोट दे आते हैं और उन्हीं को फिर पार्टियों में जो जितवा दिया जाता है और वो आके अपने फिर रेट लगाने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब तक कौम का शोर बेदार नहीं होगा, कौम का ज़हनी इर्तिका नहीं बुलंद होगा और वो ये सोचेंगे नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कि बार बार हम उसी बिकाऊ माल को वोट देते हैं और अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, वो फिर बिक जाता है और इस मुल्क की जो किस्मत वो ख़राब ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है जिसको कौम को समझना चाहिए। और जब कभी भी, अब मुझे नहीं पता कब इलेक्शन होने हैं, बाज़ाहिर तो लगता है नहीं होंगे, लेकिन कभी भी हों तो इस चीज़ को ज़रूर इस कौम का जो कम अज़ कम संजीदा तबका है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तबका है, वो इस चीज़ को ज़रूर सामने रखे कि मैं जो अपनी ये वोट की अमानत का हक़ दे रहा हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ, ये बिकाऊ माल तो नहीं है। और अगर बिकाऊ माल को देते रहेंगे तो इस मुल्क ने कभी ना तरक्की करनी है, क्योंकि ये फिर बूटों की हुक्मरानी में ही रहेगा। अब 1-2 दफ़ा पहले भी ये हल्का सा इशारा दिया गया था कि जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब हैं, उम्र के लिहाज से वो 2 साल हुक्मरानी कर सकते हैं। और इस मुल्क में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक्सटेंशन अपने आप को ख़ुद ही देता है। ये सिर्फ आइन में लिखा हुआ है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कोई सिलेक्शन करनी होती है या उनकी स्वाबदीद होती है। कोई किसी की यहाँ पे स्वाबदीद नहीं है। यहाँ पे स्वाबदीद उस बूट वाले की है जिसके हाथ में डंडा है। और इस वक्त ये बूट वाले जनरल बाजवा साहब जिनके हाथ में डंडा है, इनको पता है कि मैं अपने आप को 2 साल मज़ीद इस मुल्क का हुक्मरान रख सकता हूँ
اور پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میرا یہ بہت پختہ سا یقین ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جائیں گے نہیں، اور وہ چاہیں گے کہ انہیں مزید 2 سال جو ہے وہ حکمرانی کرنی دی جائے، اور وہ تاکہ اپنی طاقت اور پاور کا استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بہت شدت سے یہ کاوشیں جاری ہیں کہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کا دھڑن تختہ کر دیا جائے، اور جو وہاں پہ پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور چاہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس جو بھی وہاں کے گورنر جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ کو، لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے اور جو انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں وہ پھر وہی بکاؤ مال والا معاملہ آ رہا ہے۔ اور میں نے تو اپنے چند ایک ویلاگ میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا، بلکہ تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ جو چودھری برادران ہیں یہ ڈسنے میں مشہور ہیں، آپ ان پر اعتبار مت کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس بات پہ کوئی کان ہی نہیں دھرتا۔ اور اب بھی خبر یہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو مل کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دھڑن تختہ ہونے دو، اور میں کوشش کروں گا کہ تم پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بن جاؤ گے، تو اس لیے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو آنے دو، کیونکہ پی ٹی آئی کا فی الحال کوئی مستقبل نہیں ہے، اور وہ جو ہے اپنا تم نے چونکہ اقتدار میں رہنا ہے تو اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ تم پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو اس میں فوری طور پہ جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن آج کسی وقت جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا، اور اندرون خانہ خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس فیصلے کی جو ہے وہ بتا دیا گیا اس فیصلے کے بارے میں، اسی لیے اس وقت جو ہے اسلام آباد کو تقریباً سیل کر دیا گیا ہے، اور جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے، اور ان کو اس توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ مزید کون سا راستہ اپنائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال ان کی نااہلی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو سامعین، یہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، بدقسمتی ہے اس قوم کی۔ اور آخر میں صرف ایک بات بہرحال میں کہنی چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی دہائیوں سے اس ملک پہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں نازل ہو رہی ہیں۔ قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں انجانے میں یا کسی کے پیچھے لگ کے اس ملک کی سرزمین پر کوئی ایسا بڑا گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا کہ یہ قوم خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر گئی اور اس کی سزاؤں سے نہیں بچ رہی۔ اس پہ بھی غور کریں کہ پوری قوم کسی ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہی جس کی انہیں سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ دے، اور وہ دیکھیں کہ اس قوم کی جو بہتری ہے وہ کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔